और हुगली के श्री रामपुर में भव्य दुर्गा पूजा कार्निवल का आयोजन किया गया। 17 पूजा समितियों ने इस कार्निवल में हिस्सा लिया। शामिल हुई है 17 समितियां। कार्निवल शोभा यात्रा श्री रामपुर महेश से चलकर वटतला जाकर समाप्त हुआ। सांसद कल्याण बनर्जी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते हुए नजर आए और कार्निवल शोभा यात्रा में शामिल होने वाले पूजा समिति, सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों सहित कार्निवल शोभा यात्रा देखने आए दर्शनार्थियों का भी धन्यवाद किया। এবছরও হচ্ছে, আমরা দেখতেই পাচ্ছেন কত সুন্দরভাবে হচ্ছে কার্নিভাল, কত সুন্দরভাবে হচ্ছে। মানুষের অপেক্ষাও থাকে, দুর্গা উৎসবে যেমন অপেক্ষা থাকে, কার্নিভালও এবছর আরো অনেক সুন্দর হচ্ছে, অনেক টাইম পাওয়া গেছে। এই কার্নিভাল তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু করেছিলেন 2016 সালে, তারপর সারা বিশ্বে সমর্থিত হয়েছে, ইউনিসেফ রিকগনাইজ করেছে এবং তারপর জেলায় জেলায় হচ্ছে, জেলাতেও এখানে মানুষের একটা উন্মাদনা ঘিরে থাকে। দুর্গাপুজোর দশমী যেমন বিষণ্ণতা নিয়ে আসে, তারপর কার্নিভাল একটা মনের আনন্দ নিয়ে আসে। তার সঙ্গে আরেকটা বড় কথা হচ্ছে, এই কার্নিভালকে ঘিরে যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো হচ্ছে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অল আর ক্রিয়েটিভ, মানে সব ক্রিয়েট করছে। এটাতে বাঙালি সাংস্কৃতিক মানসিকতার একটা